হিন্দি বাক্যের পার্ট 84 ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটিতে প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় এমন 40টি হিন্দি বাক্য নিয়ে আলোচনা করব, যা আপনাদের দ্রুত হিন্দি বলতে খুবই সাহায্য করবে। চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথম বাক্য হলো আর একবার চেষ্টা করো। এর হিন্দি হবে और एक बार कोशिश करो। আর একবার হিন্দি হবে और एक बार, চেষ্টা করো হিন্দি হবে कोशिश करो, আর চেষ্টা করুন হিন্দি হবে कोशिश कीजिए। তারপর আমি ঘুমোতে যাচ্ছি হিন্দি হবে मैं सोने जा रहा हूँ। আমি হিন্দি হবে मैं, ঘুমোতে হিন্দি হবে सोने, যাচ্ছি হিন্দি হবে जा रहा हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন जा रही हूँ। তারপর আমাকে এখন ঘুমোতে হবে হিন্দি হবে मुझे अभी सोना होगा। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, এখন হিন্দি হয় अभी, ঘুমোতে হবে হিন্দি হবে सोना होगा। তারপর 2 दिन ধরে আমি ঘুমাইনি হিন্দি হবে 2 दिन से मैं नहीं सोया हूँ। 2 दिन ধরে হিন্দি হবে 2 दिन से, আমি হিন্দি হবে मैं, ঘুমাইনি হিন্দি হবে नहीं सोया हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন नहीं सोई हूँ। তারপর আমার খুব ঘুম আসছে বা ঘুম পাচ্ছে, এর হিন্দি হবে मुझे बहुत नींद आ रही है। আমার হিন্দি হবে এখানে मुझे, খুব হিন্দি হয় बहुत, ঘুম আসছে হিন্দি হবে नींद आ रही है। তারপর আমাকে শান্তিতে ঘুমোতে দাও হিন্দি হবে मुझे चैन से सोने दो। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, শান্তিতে হিন্দি হবে चैन से বা বলতে পারেন শান্তি সে, ঘুমোতে দাও হিন্দি হবে सोने दो। তারপর কথা বলে সময় নষ্ট করো না হিন্দি হবে बात करके समय बर्बाद मत करो। কথা বলে হিন্দি হবে बात करके, সময় হিন্দি হবে समय, নষ্ট করো না হিন্দি হবে बर्बाद मत करो। তারপর রবির বয়স 20 বছর হিন্দি হবে रवि का उम्र 20 साल है। রবির হিন্দি হবে रवि का, বয়স হিন্দি হবে उम्र, 20 বছর হিন্দি হবে 20 সাল। ঠিক আছে। তারপর আমি ফোনের পাসওয়ার্ড ভুলে গেছি হিন্দি হবে मैं फ़ोन का पासवर्ड भूल गया हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, ফোনের হিন্দি হবে फ़ोन का, পাসওয়ার্ড হিন্দি হবে পাসওয়ার্ড, ভুলে গেছি হিন্দি হবে ভুল গেয়া হু। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন ভুল গেই হু। তারপর আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো হিন্দি হবে मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। আমি হিন্দি হয় मैं, খুব তাড়াতাড়ি হিন্দি হবে बहुत जल्दी, ফিরে আসবো হিন্দি হবে वापस आऊँगा। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন वापस आऊँगी। তারপর তুমি কবে ফিরে আসবে হিন্দি হবে तुम कब वापस आओगे। তুমি হিন্দি হয় तुम, কবে হিন্দি হয় कब, ফিরে আসবে হিন্দি হবে वापस आओगे। আর এই প্রশ্নটি কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন वापस आओगी। তারপর এই কাজটা কত দিনে শেষ হবে হিন্দি হবে ये काम कितने दिन में ख़त्म होगा। এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, কত দিনে হিন্দি হবে कितने दिन में, শেষ হবে হিন্দি হবে ख़त्म होगा। তারপর আর 1 বছর সময় লাগবে হিন্দি হবে और 1 साल समय लगेगा। আর হিন্দি হয় और, 1 বছর হিন্দি হয় 1 साल, সময় লাগবে হিন্দি হবে समय लगेगा। তারপর আমি খুব অসুস্থ ছিলাম হিন্দি হবে मैं बहुत बीमार था। আমি হিন্দি হয় मैं, খুব হিন্দি হয় बहुत, অসুস্থ ছিলাম হিন্দি হবে बीमार था। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন बीमार थी। তারপর এখন আমি একটু ভালো আছি হিন্দি হবে अभी मैं थोड़ा अच्छा हूँ। এখন হিন্দি হয় अभी, আমি হিন্দি হয় मैं, একটু হিন্দি হয় थोड़ा, ভালো আছি হিন্দি হবে अच्छा हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন अच्छी हूँ। তারপর আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই হিন্দি হবে
मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आमी हिंदी जानो मैं आपनार साथे हिंदी होबे आपसे बा बोलते पारेन आपके साथ। कथा बोलते चाই हिंदी होबे बात करना चाहता हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন करना चाहती हूँ। তারপর আমার সব মনে পড়ে গেছে হিন্দি হবে मुझे सब याद आ गया है। আমার হিন্দি হবে এখানে मुझे, সব হিন্দি হবে सब, মনে পড়ে গেছে হিন্দি হবে याद आ गया है। তারপর আমার ফিরে আসতে সময় লাগবে হিন্দি হবে मुझे वापस आने में समय लगेगा। আমার হিন্দি হবে এখানে मुझे, ফিরে আসতে হিন্দি হবে वापस आने में, সময় লাগবে হিন্দি হবে समय लगेगा। তারপর আমি একা থাকতে পারবো না হিন্দি হবে मैं अकेला नहीं रह सकता। আমি হিন্দি হয় मैं, একা হিন্দি হয় अकेला, থাকতে পারবো না হিন্দি হবে नहीं रह सकता। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন नहीं रह सकती। তারপর আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো হিন্দি হবে मेरी बात ध्यान से सुनो। আমার হিন্দি হবে এখানে मेरी, এখানে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই বলবেন मेरी। ঠিক আছে, কথা শব্দটির আগে যদি আমার থাকে তাহলে হিন্দি হবে मेरी। মন দিয়ে শোনো হিন্দি হবে ध्यान से सुनो। তারপর আমি অফিস বাসে করে যাই হিন্দি হবে मैं ऑफिस बस से जाता हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, অফিস হিন্দি হবে অফিস, বাসে করে হিন্দি হবে बस से, যাই হিন্দি হবে जाता हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন जाती हूँ। তারপর সে খুব আস্তে আস্তে হাঁটে হিন্দি হবে वो बहुत धीरे धीरे चलता है। সে হিন্দি হয় वो, খুব আস্তে আস্তে হিন্দি হবে बहुत धीरे धीरे, হাঁটে হিন্দি হবে चलता है। আর সে কোনো মেয়ে হলে বলবেন चलती है। তারপর আমাকে ভুল বুঝবেন না হিন্দি হবে मुझे गलत मत समझिए। আমাকে হিন্দি হবে मुझे, ভুল হিন্দি হবে गलत, বুঝবেন না হিন্দি হবে मत समझिए। তারপর আমি এখান থেকে যাব না হিন্দি হবে मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। আমি হিন্দি হয় मैं, এখান থেকে হিন্দি হয় यहाँ से, যাব না হিন্দি হবে नहीं जाऊँगा। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন नहीं जाऊँगी। তারপর আপনাকে কাল আসতেই হবে হিন্দি হবে आपको कल आना ही होगा। আপনাকে হিন্দি হয় आपको, কাল হিন্দি হয় कल, আসতেই হবে হিন্দি হবে आना ही होगा। তারপর আপনাকে সত্যিটা বলতেই হবে হিন্দি হবে आपको सच बताना ही होगा। আপনাকে হিন্দি হবে आपको, সত্যি বা সত্যিটা হিন্দি হবে सच, বলতেই হবে হিন্দি হবে बताना ही होगा। তারপর আমার কাছে এখন এত টাকা নেই হিন্দি হবে मेरे पास अभी इतना रुपया नहीं है। আমার কাছে হিন্দি হবে मेरे पास, এখন হিন্দি হয় अभी, এত টাকা নেই হিন্দি হবে इतना रुपया नहीं है। তারপর আমি একটু বাইরে এসেছি হিন্দি হবে मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, একটু হিন্দি হয় थोड़ा, বাইরে এসেছি হিন্দি হবে बाहर आया हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন बाहर आई हूँ। তারপর তোমার কাছাকাছি কে আছে হিন্দি হবে तुम्हारे आसपास कौन है। তোমার কাছাকাছি হিন্দি হবে तुम्हारे आसपास, কে আছে হিন্দি হবে कौन है। তারপর আমার কাছাকাছি কেউ নেই হিন্দি হবে मेरे आसपास कोई नहीं है। আমার কাছাকাছি হিন্দি হবে मेरे आसपास, কেউ নেই হিন্দি হবে कोई नहीं है। তারপর তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো হিন্দি হবে तुमसे बात करके अच्छा लगा। তোমার সাথে হিন্দি হবে तुमसे, কথা বলে হিন্দি হবে बात करके, ভালো লাগলো হিন্দি হবে अच्छा लगा। তারপর
आमी बाड़ी थेके चा खेये एसेछि हिंदी होबे मैं घर से चाय पी कर आया हूँ। बाड़ी थेके हिंदी होय घर से, चा खेये हिंदी होबे चाय पी कर, एसेछि हिंदी होबे आया हूँ और कोनो मेये बोलले होबे आई हूँ। तारपर आमी आर चा खाबो ना हिंदी होबे मैं और चाय नहीं पीऊँगा। आमी हिंदी होय मैं और हिंदी होय और, चा खाबो ना हिंदी होबे चाय नहीं पीऊँगा और कोनो मेये बोलले बोलबेन चाय नहीं पीऊँगी। तारपर जे कोनो उपाये एई काजटा करो हिंदी होबे किसी भी तरह ये काम करो। जे कोनो उपाये हिंदी होबे किसी भी तरह, এই কাজটা হিন্দি হবে ये काम, करो हिंदी হবে करो। তারপর আমি তখন খুব ব্যস্ত ছিলাম হিন্দি হবে मैं तब बहुत व्यस्त था। তখন হিন্দি হয় तब, খুব হিন্দি হয় बहुत, ব্যস্ত ছিলাম হিন্দি হবে ব্যস্ত था আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন ব্যস্ত थी। তারপর आमी तोमार फ़ोनटा उठाते पारिनी हिंदी होबे मैं तुम्हारा फ़ोन उठा नहीं सका। आमी हिंदी होबे मैं, तोमार फ़ोनटा हिंदी होबे तुम्हारा फ़ोन, उठाते पारिनी हिंदी होबे उठा नहीं सका। आमी खाली बसे थाकते पारी ना हिंदी होबे मैं खाली नहीं बैठ सकता। खाली हिंदी होबे खाली एक ही, বসে থাকতে পারি না হিন্দি হবে नहीं बैठ सकता আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন नहीं बैठ सकती। তারপর আমি তোমার ব্যাপারেই ভাবছিলাম হিন্দি হবে मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। তোমার ব্যাপারেই হিন্দি হবে तुम्हारे बारे में ही, ভাবছিলাম হিন্দি হবে सोच रहा था আর কোনো মেয়ে বললে হবে सोच रही थी। তারপর आमी तोमाके रविवारे फ़ोन करबो हिंदी होबे मैं तुमको रविवार को फ़ोन करूँगा। आमी हिंदी होय मैं, तोमाके हिंदी होय तुमको बा बोलते पारेन तुम्हें, रविवारे हिंदी होबे रविवार को, फ़ोन करबो हिंदी होबे फ़ोन करूँगा और कोनो मेये बोलले होबे फ़ोन करूँगी। तारपर आमी खूब ताड़ाहुड़ोर मध्य आछि हिंदी होबे मैं बहुत जल्दी में हूँ। आमी हिंदी होय मैं, खूब हिंदी होय बहुत, ताड़ाहुड़ोर मध्य आछि हिंदी होबे जल्दी में हूँ। तारपर आमाके ताड़ाताड़ी बेरोते होबे हिंदी होबे मुझे जल्दी निकलना होगा। आमाके हिंदी होय मुझे, ताड़ाताड़ी हिंदी होय जल्दी, बेरोते होबे हिंदी होबे निकलना होगा। ठीक आछे आजकेर भिडियोटी एखानेई शेष करछि। भिडियोटी आपनादेर भालो लागले प्लिज एकटी लाइक करे देबेन, यदि कोनो प्रश्न थाके नीचे कमेंट करे अवश्यई जानाबेन। भिडियोटी शेष पर्यन्त देखार जन्य धन्यवाद।